Ils sont comptés par des dizaines de milliers, ces déplacés de guerre dans les camps de Kanyaruchigne et de Don Bosco, situés dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Ils fuient les hostilités causées par les affrontements qui opposent les forces armées congolaises aux rebelles du M23 depuis leur reprise en octobre 2022. Repartis sur des dizaines de sites, dans des conditions inhumaines, ces vulnérables construisent des tentes de fortune pour se mettre à l'abri. Niko na jenga bash tent fasi ya kulala na niko na jengesha saki jumi na kosa bash. Mie niko mkaaji wa Kibumba. Tulifika hapa juu ya kukimbia. Tuliacha manyumba vile na ubu mabashe bwenye tukwamo ni mwenyari turazima. Mwenyana jitoa mkeka, mwenyana jitoa kanguo. Njo mwenyari nda iko natupatia. Na ubu machungu na kabido mtu mwenyari tusaidia. Niko na mamangu na niko na batoto yangu basaba umu. Sasa kutusaidia sie bakimbizi, unaweza tusaidia na bashe, unatusaidia na bido, na chakula, na chungu na mbegeti. Malgré la présence des organisations humanitaires sur place pour subvenir aux besoins des déplacés, l'aide n'est toujours pas accessible à tout le monde. Ninamaliza mwezi siapokeaka, banatuandikaka me kusema tupate chakula watu yapate. Banabagua mwenyiko na karte njo wanaandika, mwenye ana karte wanamuacha. Na viti ilifika na tuko mashamba, tukatoka mashamba tukakimbia. Wakati ya kwenda kamata makarte hatukuwaka nayo. Unakia sikia mtu anasema mimi niko naandika watu ya Ruchuru. Sasa unajiuliza watu ya Ruchuru. Sasa mtu ya Nyiragongo yeye haiko mkimbizi. Kutana sema wanasema se wanamke tunjo wataandikiwa. Baba wanashindwa andikiwa ijapo mkuko. Mwenye iko ni garso hana bazazi yake hapa kila mtu alindaka ngambo yake. Ces familles sont exposées aux intempéries en cette période pluvieuse et aux épidémies par manque d'hygiène dans le camp. Depuis le début du mois de novembre 2022, on a déjà enregistré plus de 20 morts de suite du froid ou de manque de nourriture. Kuko benye banafika humu depuis afike humu hawayapata taka kitu kamoya. Wanalamu mabashe bamoya wako natunziwa me wanawazia ni magonjwa na ni njala. Tuko mu mabashe njo hii ni bimashashe. Hii shashe unaweza ishi mwayo. Mvura inanyesha, wengine bako nje na wengine bako mu mashashe, lakini mvura inatunyeshea. Wakati tulifika hapa tulijenga mistikere juu tulikuwa hatuna bashe. Hakuna kitu tulikimbia nacho. Kuko mzee mwa tulikimbia naye hapa wa mbloke 4. Sasa alifika hapa kulala mu mistikere, mvula inyeshaka busiku, kwenda kulamuka hivi tukakutana shakufa. Ile ndio tatizo tuko nayo hapa na probleme yenyewe tuko nayo, magonjwa ishanja jimanifeste humu. Vraiment tuko nateseka sana, epidemie ishengio humu. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, MSF, affirme avoir recensé environ 256 cas de choléra du 26 novembre au 7 décembre 2022. La prise en charge est urgente, sinon on court vers une catastrophe sanitaire. 90% ya makazi ziko hapa ni diare na moto, yani tifoid, na kikohozi kwa watoto na kutapika. Diare inatokana na mabuchafu na kulala mubaya na jua mvula, tunalala mvule na nyesha yote naishia mu manyumba zetu. Hata wese tulizo nazo hazina dawa. Ukiona wese tulizo nazo hii ni 3 site balijenga tu wese ine na zile wese ine ziko tu fasi mwa kusite moya, bote bako nakia banakutania kwa zile wese. Juu ya kukua watu mingi, mtu iko nakuwa anaramuka anakutana nyuma yake kuko mashashe za mavi. Mbele yake saa unawazia seu ni kitu yenyewe unakuta mushashe, unarogota shashe nyiko ama mavi, vile na vile ndio kwenye magonjwa muhimu hii kambi ishakuwa mingi. Mtoto iko na nyamba na iko na tapika, balaenda kupatia dawa moya na hii serumu ya kukoroga mumai ngasewende mtunzisha hili. Na hiyo dawa unaenda itumikisha saa inakatala, unatafuta gisi ya kwenda kumuuzia kufaramasi. Balisema kwenye wakimbizi wako naenda tunziwa ambuni kule Turunga. Kule Turunga tuko nafika hako tunakutana watu ni mamingi. Tukisha cherewa kupata dawa, watoto wamoya banaanza kufa na wengine hawezi angalia hospitali inayala. Tukapata dispensaire ambulatoire ya kukua hapa
inakuwa inatreteka, inaituma kule, inaweza kutusaidia zaidi. Certaines familles se sont installées dans des écoles, créant par défaut une cohabitation de fortune entre élèves et déplacés. Cela a un impact sur le déroulement des enseignements. Hapa tunafunza watoto wetu lakini katika hali mbovu sana. Maana mnaona wenyewe wakimbizi ni wengi mahali hapa na hatuna jinsi ya kuwafurusha ndani ya darasa mbalimbali. Maana ni wakongomani wenzetu, wakati tunapofika shuleni kila asubuhi mapema wanatoka nje, tunaingia na tunaendelesha kazi za shule. Tunapotoka vile vile nao wanaingia tena. Tunalamukaka, tunaona wanafunzi wanataa soma masomo, vitu tunavifunga vimoja tunavitia nje, vingine vinabakia masomo ni kipande kimoja tunavifunga fasi moja juu masomo bapate hakusomea. Conscients du danger de la non-fréquentation scolaire des enfants déplacés, certains enseignants, aussi déplacés, se sont organisés autour du directeur de l'Epemboga pour leur dispenser des cours. Hatulipwa, inakuwa saa vile encadrement ya watoto yetu tulikimbia nao. Tunaona kuacha kugaragara tu ndani ya uwanja wa kimbizi, tunaona sio vizuri na tulikimbia tukiwa walimu. Tukaona vile tukawakadre tu vile. Tunaomba kama kuna maonisho mbalimbali zinahusika na education zitusaidie mupatia watoto makae, uniforme, vitu mbalimbali ya kusaidia kuhusu kuendelesha kazi yetu. Ce jour-là, nous avons trouvé l'ONG NRC en train de distribuer du matériel scolaire, mais le besoin reste énorme. Tunashukuru kwanza NRC kuona imeweza kuwazia watoto wanafunzi ambao walikuwa katika hali ya ukiwa na wanakuwa katika hali ya ukosefu wa vifaa vya shule kama vile mabuku, mabike na mambo mbalimbali. Ila tunaendelea kuomba wenye moyo mwema kuweza kutujia tena kimsaada, maana katikati ya watoto hawa wakimbizi wengi hawana hata vile uniform na wengi wanakuja hata vile kwa shule bila viatu. À travers sa radio Poly FM et dans son volet d'information et plaidoyer, Poly Institute a organisé une radio mobile pendant quelques jours dans le camp. Il s'agit ici de déplacer le studio de la radio Poly FM en se rapprochant de ces infortunés en vue de leur donner un espace où s'exprimer et faire entendre leur voix. Pendant près de 45 minutes, retransmis en direct sur la radio Poly FM, 2 tribunes d'expression populaire ont été organisées. Ilitusaidia sana kwani malalamiko yetu tunaamini kama itafikia viongozi wote watakao tusikiliza. Wa humanitarian watatusikia, viongozi watatusikia, nao si na viongozi wa chini wanao tuongoza nao watasikia, na tunangojea mabadiliko wakati unaokuja. Kuna shida ambazo zimepata suluhisho kwa kuwa kuna wengi ambao walikuwa wanatafuta jinsi wataonana na presida wanakosa na mwenyeko na kesho ya kumupoza nakosa kwenye tanzia, lakini kupitia Poly FM wamepata jinsi ya kuongea na presida na wanapata jinsi ya kutuma malalamiko yao kwenye serikali. Vraiment tunasema merci sana. Mie sawa presida wa kampi mina ikamata saa msaada yenye mina pata. Unaona watu 12,000 hauwezi pata mwaye ya kuwafikia wote, lakini kwa jinsi tunawareunir kila mtu anasema, na mimi nimepata espace ya kupata malalamiko ya zaidi yenye nilikuwa sijue, lakini imenipermettre pia kuraveire marimere yenye watu walikuwa nayo kuhusu uongozi wa hii kambi. On n'est jamais mieux que chez soi, dit-on. Au regard des conditions de vie qu'ils mènent, les déplacés lancent un appel au gouvernement et expriment leur désir de retourner le plus vite possible dans leur village. En tout cas, kwenye ni kwa mzuri ni kunyumba. Kunyumba en tout cas kwa kunaona unazi uko priorite kukira kitu. Me hapa tupate kitu. Hakuna kitu vraiment hapa, tunarara njala, tunaramkia ni njala, unalala tena njala, vraiment tunateseka mbaya. Ya muhimu
haiko kututosha hapa, batubebe fasi ingine. Kama leta ifanye tu mwaye possible, ipiganishe sema turutishe kwetu vya msaada, kama ni kutusaidia pata tukutana kwetu, ili njoo ya muhimu.